Togo, Oilaga Samu, Togo, Alhai Paising Bodi Sanai, Aulagai, Angkok, Kok, Sanatria, Ang Sok, Kaino, Sanatria Kainai. Takutai Bukusong, Rokotno Sainano, Jin 2014 ইসমি চিনিওহা ইন্দাও অভারতবর্ষে যে বিজেপি সরকার ফাইনাল বিসিকে তারপর যত গ্রাসরুট লেভেল হয়ে সেন্ট্রাল অবধি তাই সারা ইন্ডিয়ার বড় বড় মুসলিম থাকে ও মোদী সরকার ও বিজেপি সরকার আমার গণতন্ত্র রাজা মানিয়া ডেমোক্রেটিক করে আমল করে সারা के लोगों औरतें होते ग्रोथ और बीजेपी सरकार में सही था रोशनमंदा कर्नाटक कर्नाटक इलेक्शन बीजेपी हाथ खाली और बीजेपी क्रीगा शुद्ध कर्नाटक सीरिया प्राय भारत वर्ष में 15টা স্টেট হাইও बीजेपी क्रीगा কাকুতে বুকুছো কারণ সমাজা ও बीजेपी সরকার তো নাঙ্গাই চীন বড় বড়নি 상난이 진이 어디가 진이 ধর্ম 진이 আবো বেলা তোমার একটু তোমার থানায় কি হইলো যারা বুদ্ধিজীবী স্টেট যেমন কেরালা আর বিজেপি করে ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজেপি করে দিল্লি বিজেপি করে কর্ণাটক বিজেপি করে পাঞ্জাব বিজেপি করে তেলেঙ্গানা বিজেপি করে আমায় গেল তুরুত और सारा इंडिया कोई रोटा स्टेट हो इन्हें बीजेपी क्रीम का लगा को तेल फुटो अब जोड़ को कहां लगे समझ करता हो सिनी होली सबो फूली त्रिपुरानी बाजे फूल लगाओ बीजेपी एवं बाजे नोटिस को बीजेपी ले को काको तेल फुटो चुनुका नहीं मेरे भाइयों तीन का मात्र सिपरने मेरे हाल माल भाई लगे वन मारान को सब फुलवे एमएलए लोग पाए अब आई पे और नोटिस को वेट का जागो सिटी से ब्रो झूठ है रोनी सरकार आतुत माल बार-बार निकलेगा हमें भी क्या काम होते तो कौन बजा नोटिस हो ये मणिपुर अब भाई भाई सुनते लोगों का और जाति गांगा ये नहीं नहीं ताई कुकी और ना बात करना सबो एक मात्र और बीजेपी का चीनी क्रिश्चियन मंत्रों नहीं मुस्लिम मंत्रों क्रिश्चियन भाई मुस्लिम हिंदू भाई क्रिश्चियन अब डांगा बात है कायम करने एक मात्र जोड़ने पड़ोसी का कुछ है कुछ खाना जे मारी कुनी दान अब एमन जे बारी का अब स्थानीय बने ये का कुछ है कुछ आगे बड़ा सुने भरोसा करता हो पेट्रोल का दाम बढ़ी हो कि नहीं हिंदू आगे पेट्रोल का दाम बढ़ी तीन प्राय 110 115 अब ये पेट्रोल के दाम को भारी करता शुरू पेट्रोल के दाम सीनी दिया चादर में ये भाव সরিষার তেল যে বাজার ওই আগে 80 টাকা 75 টাকা 65 টাকা কমনে তিনি 210 190 টাকা করতে করতে মাইরুনি দাম বাড়ি থাকা আলোচনা করা তাও মাইরুন বাড়ি থাকা গায় 35 কেজি নিজে তো আমাকে এক মাস মানে টাকা করতে করতে তিনি হয় না হয় রিজার্ভ ব্যাংক বা এটা মশলা লাগা তাও মনে হয় ওই 2000 পয়সা হয় না হয় ব্যাংক খাই দিই अब কি কমু রাষ্ট্রীয় কি ইন্ডিয়া উন্নতি হয় তারপরে কুশল কোন সময় রাষ্ট্রীয় মাবায় চিনি বড় উন্নতি লইয়া তারপরে কুশল আই জানো চিনি ত্রিপুরা জন্য দাও উন্নতি অধিকার মায়া কোন সলিউশন খাইয়া চিনি চিনি যেসব আমি চিনি কি ও উন্নতি সরকার খানায় যাতে তারপরে কুশল আবার পরিষ্কার আমরা এই জমা করতে না খাই জমা শুনি আসুনাই তাই নিয়ে তারপরে কুশল চিনি রিডিমিনো নাই बड़ी पक्ष कौशल चिंगुरो ना करेगा तो तेरे कुछ पूरा बीजेपी में विश्वास करके करे और बीजेपी एकमात्र होगा दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस और इंडिया नो दोस्तों का इसकी भी मानो का तो तेरे कुछ ये 47 आम्बासाओ जून বিগত বিধানসভা মিনিস্ট্রি তিনি মহারাষ্ট্র নাহারে যতন সংস্থা Kemarin bagai ya pribadi kemarin bagai abad kaki anu kaiman di sini. Jun ambata hai eseliwo sini borok 50-50% untuk mengumpulno. Jun kaisa sini di Pramodhani warrior wa sini Bidayok barang-barang situasi jun
বিধায়ক হিসাবে নামমানকা অবশ্য ব্লক কমিটির ভাঙ্গিয়া ওয়াইটিএ টিডাব্লিউ টিপ্রামথা যত তিনি ওয়ার্ডের খাবাই খুবাই সামুদানিলে তিনি 47 आम्बासा जय थाइमान का जय थाइमान बिसिंके तुम हाय हाय टाइपिंग सामा है तिनी इएन गटाल आंकल भोट सिनिया तुम तिनी जन्म नागेना ब्रक दो फानगा गय तबा खाय थाइमानि तुम मुखा परिष्कार तुम खा काकांथा तिनी बिनि बुतारा बुतिरनि बिसिंके तुम खा काकांथा बनवालकाम थाइसाबो तुम तिनी 47 आम्बासा विशेष खाय तुम तिनी लास्टरे बिसि अंदर लास्टरे बिसिओ জয়িন প্রোগ্রাম और জয়িন বিজেপি এবং সিপিএম এলাকারে 31 ফ্যামিলি 137 ভোটার অরচিনা তিনি জয়িন থাকা जों নির্বাচন উপজ্ঞাত মহারাষ্ট্র যেটা করানো ফেলাওই যতন থানসায় আফ্রিকানের ভাবে जों বকা কোয়াবাইতে যতন থানসায় আগামী বছর কমাইনাই আগামী বছর মিছিল আন্দোলন মুভমেন্ট চলে নাই নিয়ে তিনি খাবে খুবই যত্ন আনে ব্লক হইতে অথবা আমি ব্যক্তিগত হইতে আন্দোলন জেলায় ওয়েলকাম খাইছব খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট জোনাল চেয়ারম্যান তাই দলাই ডিস্ট্রিক্ট জোনাল চেয়ারম্যান তাই তিনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট বা ব্লক নিয়ে সামনে আদমসং বড় যত দায়িত্ব আসলে থাইমান ভাবে তিনি 47 আম্বাসানি এসে ব্লক প্রেসিডেন্ট মাধ্যমেও বড় বেলাইকা পাইপাইয়া তাই ইয়াফারে